أملاخ نيجابير أملاخ السرحة فتصوم ينير أنت إذا أحد أتهم تشون دحيلنا مرج أنا نحنا متيناي دس بلوم بناي سب فترة بناي سب نابز مريت وين ما نابز عالم ممزع أزيون كم تحقور شو نعمل تزل لكم إلهم ثم الأختمس مسكر لهم نجرجن أبعين توم زجاردهم دمنا كم زنبرو كله كم خا بيتها يسوع كريستوس بدمنا بخبري بحيلن بسلطانن كمتسي سلام نعكم يخون عوش تعد زلهم يخون عوساي تقرنيا تزارب تقامقا سلام نعكم يخون كلكم يفوتوا እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ስክሪንዚ ትምልኮት ዘበለ ሁሉ ለማ አንተ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ዘወሎ ምሳኹም ጊዜ ክንወስዲና እድሜ ሐሳብና ግን ሁሉ ጊዜ ተገውሩ ዘበለ ሁሉ በስመይ ገወሩ ወስልል ቃል አምላክ ከንጽሊናሞ ምሳና ኮይንኩም ክትጽልዩ ትኸሉ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ነዚ ጊዜ እዚ ነሰዓት እዚ ዝሃብካና እስኻ ኢኻ ሰማይ ዝፋንኻ ምድሪ መራገጫኻ ባሕር ትሕት ባሕር ዝፈጠርኻ ናይ ፍጥረታት ፈጣሪ ናይ ሓያላት ሓያል ናይ ነገስታት ንጉስ መስፍን ሰላም ዓቃል ፈቃር ሩሕሩሕ አቦ ዘላለም ስለዝኾንኻ ክብሪ ምስጋና ስግደት አምልኾ ተጠቕሊሉ ناخا يكون قويتاي معاري التجورو زبله كله بسمي يجورو توهال كم تصحفه قويتاي معاري نزع لذي ناين باريخا كنا جروز جبني عند بتي كنافري كتقوات أثر عند جناخا قويتاي معاري اتسخاز حلف خايو ملختي سبات سميعهم جزابير عملاخي أو أمرهم كان برو كسلاسلو كحاسو أفت مجرشا جزية وينجل كسبخ أو أمرهم كصحفوية أو لبهم كمبرية وهل كم تصحفك زي برام لاخي نذكر زي كتاتول زبالة كله قويتاي معاري أمرهم كتخفت لهم لبهم كتبره لهم هزبي سان فتاي تفعله وهل كم تصحفها بإسياس قويتاي معاري عينهم النار هاي عورات إذنهم الناس مع أمامات وهل كم تصحفها قويتاي معاري النار أخا زي مرأي قويتاي معاري الناس مع أخا زي بسمع قويتاي معاري نتسناي نجار قلي في خاص جزابير عملاخي نترخصت نتخفاءات نسمع على زبيننا هنا مقويتاي معاري نجار جن قويتاي معاري من تزب خيلها ندو نبو نحفتي نحاو قويتاي معاري دمسخا كسمعو ارتزعنا وخا كعرفو قويتاي معاري بس عزيل من كالله حتى قويتاي معاري هجرنان مدرنان أبوتاتنا نادتاتنا من سينان أبكر ما خحدنا نقرب قويتاي معاري زناب لي ولا عاد زناب كزنب أيراتن حلقنتن سلطناتن بيدها كتقواصر حتياتنا بدلنا بقدمها نأمن بدمها كتصرينا بنفسها كتقصرنا وحاسي طبقاي كتخوننا كموتن كسقاين كمكران كحمامن إدها كتزرقح قويتاي معارين لمنكالنا እንደገና ካ ጎይታይ ማዓረይ በቃልኻ ከተምህረና ፈቃድኻ ይኹን በዚህ ክንልምን ከለና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመና ካዘበለ ሁሉ ይትخلአና አሜን እወ እግዚአብሔር ይመስገን ለማዓንቲ ታይና ክንዛረብ ብሩኻት ሕዋተይ ሰብሲ ካብ ፍጥረት ዘበለ ሁሉ ሰብ ተባሂሉ ብምንታይ እዩ ሰብ ዝበሃል ምክንያቱ ሰብሲ ታዩ ኢና ክንርኢ ኣብ ዘፍጥረት ኢና ክንርኢ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ይመሰረትና ኣብ ዘፍጥረት ኢና ክንርኢ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 26-27 ኢና ክንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከዓ በመልክዕና ከምስልና ሰብ ንፍጠር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋብ ሰማይን ንእንስሳን ንኹሉ ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቀስን ንኹላ ምድርን
ንኹሉ ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስን ይግዝኡ በለ እግዚአብሔር ድማ ብመልክዑ ንሰብ ፈጠረ ብመልክዕ እግዚአብሔር ፈጠሮ ተባዕታይና ንስተይትን ገይሩ ድማ ፈጠሮም ይብለና ብሩኻት ኣሕዋተይ ምክንያቱ ሰብ ዝብል ነገርሲ ታኢል ብሎብዚ እግዚአብሔር ድማ ብመልክዑ ንሰብ ፈጠረ ኣብ 26 ታኢል ብል እግዚአብሔር ከዓ ብመልክዕና ከምስልና ሰብ ንፍጠር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንኹላ ምድርን ንኹሉ ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስን ይግዝኡ በለ ኣብ ላዕልታ ይብሎ ብመልክዕናን ብምስልናን ሰብ ንፍጠር ታኢለ መልክት ዚ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘመልክተና ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመልክተና ምክንያቱ ኣብ 27 ከዓ እግዚአብሔር ድማ ብመልክዑ ንሰብ ፈጠረ ብመልክዕ እግዚአብሔር ፈጠሮ ተባዕታይና ንስተይትን ገይሩ ድማ ፈጠሮም ይብለና ሕዘብዚ ክርደና ዘለዎ ካብ መጀመርያ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎና አይናኹምን ብምስሉ ማለት እዩ ብምስሉ ይፈጥርና ናይ እግዚአብሔር ምስልታ እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ እግዚአብሔር ርህሩህ እዩ ናይናኹምን ከዓ ከምኡ ዓይነት ተፈጥሮ ኢና ተፈጥርና ማለት እዩ በዓልና ለበዓልና ታይ ክንገብር ተሰማሚዕና ክንነብር ብፍቅሪ ክንነብር بصدق كننبر بحاجوس كننبر بطعنا كننبر بسلام كننبر እግዚአብሔር ፈጢርና ነይሩ ብሩኻት ኣሕዋተይ እሺ እዛ ዓይነት ተፈጥሮ እዚ ክንፍጠር ከለና እቲ ሰላም ኸ ኣለዶ ውሽጥና ኣለዶ ሰላም ነብር ለና ርግፀኛ ሃዲና ሰላም ህላውና እግዚአብሔር ንፈርሕ ምዃንና ሰላም ብምንታይና ንረክብ ጸኒሕና ነዋግዕ ጉዳይ ይኸውን ግን እቲ ሰላም ኸ ካምታይ ተላዓለ ይርሕቕ ኸ መጽሓፍ ቅዱስ ይናገረና ብሩኻት ኣሕዋተይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ክበሃል ከሎ ግን እቲ ትክክለኛ ምክንያቱ እግዚአብሔር ለምሳሌ እስኹም እስኻ ላው ዝኾነ ጉዳይ ክትኸይድ ከለኻ ሕምባሻ ዳሊኻ ለኾነ ነገር ዳሊኻ ክትኸይድ ከለኻ ምስ ኸድኻ ድዩ ትሰብ ትሒዝኻ ለኸድኻ ለሪእስ ወይ ከይኸድኻ ከለኻ እንግዲህ ኣብ ገዛ ኩሉ ነገር ዳሊኻ ኢኻ እቲ ትኸዶ ገዛ ግን ኣይፈልጥ እንታይ ከም ዘዳለኻ ምስ ኸድኻ ግን ሕምባሻ ሒዝኻ ተኸይድኻ ለኾነ ነገር ስጦታ ሒዝኻ ተኸይድኻ እከለ ሓወሽ ስጦታ ሒዝለይ መውፅእ ይበሃል ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ምዕራፍ 1 27 ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም እግዚአብሔር ድማ በመልክዑ ንሰብ ፈጠረ በመልክዕ እግዚአብሔር ፈጠሮ ተባዕታይን አንስተይትን ገይሩ ድማ ፈጠሮም ይብለና ኣሎ እዞም ፍጡራን እዚኦም ግን እግዚአብሔር ከም ዝፈጠሮም ይፈልጥ እዩ ንሶም ግን ኣበይ እዮም ብትክክለኛ ሰብኣውነቶም ዝፈለጥሉ እንተዳኢልና ምዕራፍ 2 ዘፍጥረት እንኸድሞ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ታይብል እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ካብ መሬት ምድሪ ንሰብ ፈጠሮ ኣፍንጫው ድማ ናይ ህይወት እስትንፋስ ኦፍ በለሉ ሰብ ከዓ ህያው ነፍሲ ኾነ ሰብ ንኣዳም ካበይ ካብ ሓመድ ካብኸ ኦፍ ኢልሉ ታይ ኮይኑ ህያው ኮይኑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኦፍ ምስ በለሉ ታይ ኮይኑ ህያው ኮይኑ ማለት እዩ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ እሺ ናይ ህዋነ ፈጣጥራ ከተኣዩ እንተዳኢልና ቁጥሪ 21 ንኸድ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ኮይኑ 21 እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ኣምፃሉ ደቀሰውን ካብ ጎኑ ሓደ ዓጽም ወሲዱ ድማ ነታ ስፍራ ብስጋ መልአ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ካብ ኣዳም ዝወሰደ ዓጽሚ አንስተይቲ ገይሩ ሰርሓሞ ናብ ኣዳም ኣምፃ ሪኹም ዶ ብሩኻት ኣሕዋተይ እሺ ሕዚ ካብ ኣዳም ዓጽሚ እንድሕር ኮይና ሰበይትኻ መን ይኻስኪ ኢድኻሲ ብገጀሞ ትቆርጽ ወይ ኣብ እዝንኻ ብሽጉጥ ለጉምኻ ትቐትል ኣካሉ ዘጥፍእሲ መን እዩ ኣብ ከባቢና ግን ብኣብዝሓ እንተሪእና ሰበይቲ ብበትሪ ሰበይቲ ብምፍራሕ ሰበይቲ ብምድራብ ናተባሃሉ
عبوتاتنا زي مصوم ناي بوتاتنا تاريخ زي خونو مرجم سفينو من نري بروخات حواتي قال እግዚአብሔር ግን كم يبلنيو كم يبلنيو بعلت جزخا أكل خايا بعلت فرقة خايا ناي أكلها قماش يا ناي أكلها قماش جن تاك تقبر عيل قبأكا تخبر عيل قبأكا كاب حقايا دقها تولد زلا كاب زرخايا حيزا زلا سلازي سبعي سبيتي لي مفقار ولدي ولادي لي مفقار قربت لقربت لي مفقار انتاي لهم صيو إلنا من تكن حسبنا إذن نوقع زلنا بروخات حواتي الشي إذا عينت فترة تفتيرنا هاللي يساب انتاي خويل دعيو إذا خلو تعطى لما تسأل الله انت دعيلنا عبزة فترة معراب سلسته تايب لنا مسيلكم بروخات حواتي كاوطر حاده እግዚአብሔር አምላክ ካብ ኩሉ ዝፈጠሮ አራዊት ምድሪ ተበን የመና ጎራህ ነበረ ይብለና ተመን የመና ምታይ ነበረ ጎራህ ነበረ ነታሰበይት ካ በሐቅዶ እግዚአብሔር ካብ ኩሎም ገነት አይትውዒሉ አይዝኩምዩ ኢሉ ጠየቃ ነታሰበይት ድማ ነተተበን ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዒና ብዛዕባ ፍረ እታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም ግና እግዚአብሔር አምላክ ከይትሞቱስ ካብ አይትወልዑ አይቱን ከዋውን ይልና እዩ በለቶ እተተበን ድማ ነታሰበይቲ እግዚአብሔር በታካባ ብትወልዑላ መዓልቲ ዓይንትኩም ከም ዝኽፈታ ከም እግዚአብሔርን ከም ትኾኑ ጽቡቕን ክፉን ከዓ ከም ትፈልጡ ስለዝፈለጠ እዩ አይትወልዑ ዝበለኩም እምበር ከቶ ይትሞቱን ይኹም በላ ነታሰበይቲ ድማ እታኦም ንዓይኒ ጽብቕቲ اتفريا نملعو زبهق طبب مهاون سناي مخانا ريا كافتا فرقوم وسيدا بلعت نسبعاون هابتو نسوون مساء بلعت الشعو عينتم تخفتا اشي طرحهم مخانم ما فلتو طرحهم مخانم ما فلتو قوصل بلس سفيهم كعا اقل دمو اقامشت مسكونة دما دمس እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ገነት እንትመላለስ ሰምዑ አዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ማእኸል እዋም ገነት ተሓው እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንአዳም ጸውዑ ኣበይለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምጽኻ ኣብ ገነት ሰማዕኹ ጥርሐይ ስለ ዝኾንኹ ድማ ፈሪሐ ተሓባኹ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ድማ ጥርሕኻ ምዃንካ መነገረካ ካፍታ ካባ ኣይትብላዕ ኢለ ዛዝኽኳ ኦምዶ በልዕኻ ኢኻ በሎ አዳም ካ እዛም ሳይክ ትኾነኒ ዛሃብ ካን ሰበይቲ ካፍታ ፍረኦም ሂባትንስ በሊዐ በለ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ሰበይቲ እዚ ገበርክዮ እንታይ እዩ በላ እታ ሰበይቲ ካ እትተበን ኣስሒትኒ እየ ዝበላዕኹ በለት ሪኹም ደብሩኻት ሕዋተይ ሕዚ አዳምን ሔዋንን ክልትዮም ኣይትብልዑ እዮም ተባሂሎም ኣይትብልዑ እዚ አንተ በልዕኹም ከትሞቱ ኢኹም እዚ ኣብዚ ዘሎ ብሙሉኡ ብልዑ እዛ ክፉን ጽቡቕን ትፈልጥ ኦም ግን ካብዚኣ ኣይትብልዑ ካብዚኣ አንተ በልዕኹም ከትሞቱ ኢኹም እወ ሓደ ወላድሲ ንውላዱ ከይትሰርቕ ከይትሕሱ ዝወደይ ጉቦ ከይትበልዕ ኢሎ ብገዛ ምኺሩ ይሰዶ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ግን ማስረጃ ተተረኺቡ ሰብዚታ አይገብር ይኽሰስ ይእሰር ይፍረድ ሓቂና አዳም ሔዋን ይኻ እግዚአብሔር ታይ ገይሩ ከም ትሕና ንኽደኖ ክዳን ኣይኮነን ተፈጥሮኦም ግን ግርማ ሞገስ ነይርዎም እዩ ክብሪ ነይርዎም እዩ ነዚ ግርማ ሞገስ ግን ምክንያቱ ተበን መጽኡ ታይ ገይሩ አይ እዚ ኣይትብልዑ ዝበለኩምሲ ከም አምላክ ምእንቲ ከይትኾኑ እዩ ብምንታይ ግን ተጠቂሙ እሱ በዓሉ ናይ መላእክቲ ሓለቃ ይነሩ ካብ እግዚአብሔርና ተቀበለ ንመላእክት መምርሕ ዝህብ ይነሩ አማላላሽ ይነሩ ግን አምላክ ኮን የምስበለ አምላክ ኮን ይኮነዋ ናዝ ምድር ተደርቢት ይወለኹም ምሳይን ምሳኹምን ምድር የጣራ ምሳሎ ማለት እዩ በታለ ጣራ መሰላ ምክንያት ግን ሔዋን ኸይድ ታገሩ ሕሽኽ ይልዋ አይ አይኮነን ወየኮ አዳም ሔዋን ይኮሪኹም ከም ተዓንተለናዮ ምድር ሁሉ ክገዙ ፍጥረት ሁሉ ክገዙ
ፍጥረት ሁሉ ክንገዝ ሰባት ለአናሪው ጊመል በቅሊ ሓርማዝ አንበሳ ነብሪ ዝቢ ሰብሪ ኢለ ድንግጽ ኮይለ ብሩኻት ኣሕዋተይ መሊሱ ልኖህ ቃል ስለኣተወሉ እግዚአብሔር ሰብሪኡ ለይድንግጽ ፍጡር ኣብዚ ምድሪ የለን ደቂቕ ሰብ ግን ሰብሪ ለይድንግጽ ግን የለን ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር እያ ቃል ኣውፅኡ ይገዘአልኩም ኢሉ እስኻ ሓይል ስለረኸብኻ እስኻ ሓይል ስለረኸብ ይኹንኸይ ጠል ጎቲትኻ ብዕራይ ብገመድ ኣሲርኻ ሚእቲ ዝኾና ከፍቲ 300 ዝኾና ጠል ሓደ ጓሳ ልጓስየን ይገዝኡልኩም ስለ እግዚአብሔር ብሩኻት ኣሕዋተይ በተፈጥሮ ክነዳናቕ እንተደልና ብዙሕ ልደናነቕ ነገር ኣለዎ እግዚአብሔር ብሩኻት ኣሕዋተይ ግን ሰኣን ምፍላጥና ሰኣን ምስተውዓልና እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ በዓልና ከም ዘጥረናዮ بحيلنا بعراي قوينا حزنا كم نترفو لحمه بحيلنا حزنا كم نترفا مسيلو سمعنا برخات حواتي طلونا نترفينا እግዚአብሔር ተዘይ ዝነሩ ግን እግዚአብሔር ፍጥረት ሁሉ ታይሉ ይገዘልኩም ይልና አይላኹም ሰባት ማለት እዩ ፍሊ ዝኾነ ክብሪ ይብና እግዚአብሔር ብርኻት ሕዋተይ እዚ ክብሪ እዚ ግን ናይ ተበንዘረባ ሰሚዖም አዳሚ ሔዋኒ ከባላሽ ወከለው ንሪ በአዳሚ ሔዋኒ ምክንያት ካ ሁላትና ሰባት ክንርገም ከለና ንሪ ማለት እዩ ዘረሰብ ዘበለ ሁሉ ሞት ዘምጡልና ማን እዩ አዳሚ ሔዋኒ እዩ ክንመውት አይተፈጠርናን ነይርና ማለት እዩ ብርኻት ሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ውድቀት አምጽየሙልና እዩ ካው እግዚአብሔር ታይ ፍርድ ክብከለ ንሪ እሽዑ እግዚአብሔር አምላኽ ነተተበን እዚ ስለዝገበርካ ካው ኩሉ እንስሳን አራዊት ምድርን ርጉምኩን ብኸብድኻ ኺድ ኩሉ ዘበን ህይወትካ ድማ ሓመድ ክትበልዕ ኢኻ አሞንጎኻን አሞንጎ እዛ ሰበይትን አሞንጎ ዘርኻን አሞንጎ ዘርን ጽልእ ተክለለኹ ንሱ ርእስኻ ቅጥቅጥ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾናው ክትነክስ ኢኻ በሎ ነታ ሰበይት ከዓ ኣብ ወርሓ ጥንስኺ ንመከራኺ ከውዝሖ እየ ብጻዕር ክትወልድ ኢኺ ምስ እዚ እውን ድሌትክ ናብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ ንሱ እውን ክመልኸኪ እዩ በላ ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ሰሚዕኻ ካፍታ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኹካ ኦም ስለ ዝበላዕኻ ምድሪ ብሰንኪኻ ርጉምቲ ትኹን ብኩሉ ዘበን ህይወትካ እንጀራኻ ካብኣ ብጻዕር ክትበልዕ ኢኻ ምድሪ ዕሾኹን ኣመኬላን ተውቁለልካ ቦቕሉ በረኻ ድማ ክትበልዕ ኢኻ ናብታ ዝተፈጠርካላ መሬት ክሳዕ እትምለስ እንጀራኻ ብርሃፅካ ክትበልዕ ኢኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ በሎ ሪኹም ብርኻት ሕዋተይ ሔዋን ስለ ዝገበርኪ ብጻዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ምስ እዚ እውን ድሌትክ ናብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ ንሱ እውን ክመልኸኪ እዩ ክንድገለ ትኾን ሰበይቲ ሓፂር ሰብኣይ ናይ እግዚአብሔር ተፈጥሮ ከናስ ለለ ይኾነይ ከምኡ ስለፈጠረና እግዚአብሔር ይመስገን ግን ነታ ህንድን ባት ትኾን ሰበይቲ ተይልዋት ሰብኣይ ከው ኢላ ትድንግጽ ኣብ ታዓት ወትስእን ለምንታይ ሰበይቲ ኣብ ትሕቲ ሰብኣይ ክትግዛእ እግዚአብሔር ቃል ስለለውፀ እዩ እምበር ጩዩ የቢላ ሓንጊራቶም ምኻድ ትኽእል እያ ግን እግዚአብሔር ፍርሓት ስለለንበረ ብልዕላ ኣብቲ ሰብኣይኻ ጭካኔ ስለለንበረ ሰብኣይ ንሰበይቲ ክመልኻ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ስለ ዝብል እዩ ብሩኻት ሕዋተይ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ክንሞት ኣይተፈጠርና ነርና መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ስራሕ ይኹነይ ምድሪ ብሰንኪኻ ርጉምቲ ትኹን ዕሾኹን ተኾርባን ተብቁለልካ ብርሃፅካ ብላዕ ሪኹም ብሩኻት ሕዋተይ ሕዚ ንኾነ ዘለና ሪፅና እኳስ ፍረ ንረክብን ዘለና ወይ ንፋስ ወይ በዝሒ ማይ ወይ ዋሕዲ ማይ ወይ በረድ ወይ ከዓ ገዛም ሰዓተ ነቐዝ ወይ ከዓ ገና በረኻ ዓውድ ከይኣተየ ብዙሕ ባሊዕ ንርኢ ማለት እዩ እዞም ባሊዕ እዚኦም ብምሎም እንታይ እዮም ዘይምእዛዝ ዘምፅኦም ሳዕቤን እዮም ብሩኻት ሕዋተይ ግን ኣዳም ዘስተውዕሎ ሓደ ነገር ኣሎ ብሩኻት ሕዋተይ ምንም እኳ ይኹን እምበ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ሰናይ ነገር ይገይሩ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ እንሆ አዳም ጽቡቕን ክፉእን ብምፍላጥ ካባና ከም ሓደ ኮነ ሕዝውን ኢዱ ክዝርግሕ ካብኦም ህይወት ድማ መሊሱ ከይበልዕ እሞ ንዘለዓለም
ህያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ ካብ ገነት አውፅኦ ስለዚህ ነታ ዝተፈጠረላ ምድሪ ምንቲ ከልማዓ እግዚአብሔር አምላክ ንአዳም ካብ ገነት ኤደን አውፅኦ ምስ አውፅኦ ድማ ነታ ናብኦም ህይወት እትወስድ መንገዲ ዝሕሉ ኩርቤል እትጋላበጥን እትንብልበልን ሰይፍን ብወገን ምብራቅ ገነት ኤደን አቀመጠ ሕዚ ነታ ዝተፈጠረላ ምድሪ ምንቲ ከልማዓ ካብ ገነት አውፅኦ ይብለና ማለት እዩ ምክንያት ታይ ገይሩ ምክንያት አዳም ሰብ ዘበለ ሁሉ ኃጢአት ምግባር አይገድፍን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ታይለና ሰይጣን ናንብልኮ ሰይጣን ኢድኻ ጎቲቱ ዶ ሰረቅ ይብለካ እዩ ኢድኻ ጎቲቱ ዶ መንዝር ይብለካ እዩ ኢድኻ ጎቲቱ ዶ ሓሲኻ መስክር ይብለካ እዩ ኢድኻ ጎቲቱ ዶ ሰቅተል ይብለካ እዩ ሰይጣን እትናትካ ልብ ሓሳብ ምስ ሓዘ የዳፍአካ ማለት እዩ ሓሳብ ልብኻ መዝገብኻ ምስ ተቆጻጸረ ህይዋንታ አይተቆጻጺሩ አእምሮ አይተቆጻጺሩዎ እግዚአብሔር አይትብልዑ ኢሉ እሱ ከዓ ብልዑ ክብል ከለሲ ናይ እግዚአብሔር ድዩ ክስማዕ ዘለዎ ወይስ ናይ ሰይጣን ክስማዕ ዘለዎ ብሩኻት ኣሕዋተይ ናይ መን ድምፂ ክንሰምዕ ይግበአና ኃጢአት ዝገብር ዘበለ ሁሉ ካብ ትኸፉ ይለና ቃል አምላክ ጽድቅ ዝገብር ዘበለ ሁሉ ከዓ ካብ ትሰናይ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ሰይጣን ኢልና ኢና እንዛረብ ሰይጣን ኢድኻ ጎቲቱ ክትሰርሕ ይገብረካ ዲ ብሩኻት ኣሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ውሽጥኻ ኖ ይብለካ እዩ ሰይጣንኻ በልበል ይብለካ እዩ ስለዚህ ክንሰምዕ ዝግበአና ለመኒ እዩ ምርጫናትና እዩ ሕማቅ ዕርክነት ነቲ ጽቡቕ ዕርክነት የባላሽዎ ጽቡቕ ዕርክነት ከዓ ነቲ ሕማቅ ዕርክነት የስተኻኽሎ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ምስ መን ክንዓርኽ ከም ዘለና እውን ምፍላጥ አገዳሽ እዩ ብሩኻት ኣሕዋተይ ስለዚህ ታይ ግን ኢልዎም ነይሩ እግዚአብሔር ቁጥሪ 15 አሞንጎኻን አሞንጎ እዛ ሰበይትን አሞንጎ ዘርእኻን አሞንጎ ዘርእን ጽልእ ተክለለኹ ንሱ ርእስኻ ክቅጥቅጥ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾናኡ ክትነክሲኻ በሎ ይብለና እዚ ኸስታዩ መተዓረቕ እዩ የምናልባት ንሕና ብጥሪኡ ታይ ክመስለና ይኽእል እዩ ንተፈጥሮ ተበን ክመስለና ይኽእል እዩ ተበኑን ብርግጽ ክንቅጥቅጦ ጸላኢና እዩ ምክንያቱ ሓመድ ክበልዕ አይተፈጠረን ነይሩ ብመርገም እዩ ምክንያቱ ናይ ሰይጣን መልእክተኛ ስለዝኾነ እዩ ተበን ግን እቲ ተበን ንመን ዘመልክት ንሰይጣን ዘመልክት እቲ ርእሱ ዝቅጥቅጥኻ መን ንተበን ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስ ዘመልክት እወ መጽሐፍ ቅዱስ ይምስክርና ክንኸዲና ናብ ራእይ ዮሐንስ ኸይድና ክንርኢና ንኡ ምዃኑ መንታን ከንወልኹሞ ምንት ከተራእይወን ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 15 አሞንጎኻን አሞንጎ ዛ ሰበይትን አሞንጎ ዘርእኻን አሞንጎ ዘርእን ጽልእ ተክለለኹ ንሱ ርእስኻ ቅጥቅጥ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾናው ክትነክሲኻ በሎ ይልብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ 7 ዘሎ ድማ ከምዚ ይብል ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኾነ ሚካኤልን መላእክቱን ነትገበል ተዋግእዎ እትገበልን መላእክቱን ድማ ተዋግእዎም እንትኾነ እትገበልን መላእክቱን ተሰዓሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ቦታኣቶም እውን ሰኣኑ እቲ ንኹላ ዓለም ዘስሕተ ዓብይ ገበል ተደርበየ ንሱ እቲ ዳውልስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተበን እዩ ናይ ጥንቲ ተበን እዩ ናብ ምድሪ ተደርበየ መላእክቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ ይብለና ማለት እዩ ሪኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ዝበለ ድምፂ ሕዚ ምድሓን ሓይልን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ እዩ ስልጣን ከዓ ንመሲሑ ኮይኑ እዩ እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዘስሕቶም ዝነበረ ከሳሲ ኣሕዋትና ተደርብዩ እዩ እሞ ሳላ ደምቲ በጊዕን ሳላ ቃል ምስክርነቶምን ድማ ሰዓርዎ ንህይወቶም ክሳዕ ሞት ኣይናሕሰዩላን ስለዚ ኣቱም ሰማያትን ኣቱም ኣብኣቶም እትነብሩን ተሓጎሱ ምድርን ባሕርን ግና ዳውለስ ቁሩብ ዘበን ከም ዘለዎ ፈሊጡ
ببرتع قطعة نواخاتهم وريدلو أمه ويلو أم يلنا بركات حواتي مخنياتو إتب سماي النبرة سيطان مسمى لعقتو ناز مدرس للتدربية مدرقن ها نقزيو تاي ويلا يلنا له مالتيو اشي أبزا ويلا أتبهالت مدري كنا من تقول نخيل من قدخه انت أيو أما صحاب قرص كمرأة مخنياتو كابز مدري ويل تبهال مدري سيطان تدربية لا مدري كاب ناي سيطان قزات كاب عمز كاب خفاءات كاب مرقم كنا من تقول نخيل من قدخه انت أيو إنا كنري بركات حواتي زيابير مسجن وإنجيل ماتيوس 28 قصر 10 شعات 10 تعيذ المسيلكم انبعار كيدو مون كلهم هزاب بسم آبن ولدن منفس قدسن ناطمقهم ندخلوا زعززكم انتي كحلونا مهاركم دك مزامر تقوروا منه انا دما كسع مودات عالم كل الشعب مساخاتكم اياه ولا مولا مالتي بركات حواتي سلازي نخلهم احزاب بسم آبن بسم ولدن بسم منفس قدسن ناطمقهم دك مزامرتي جبروهم توم زعمون ستموك نحنيهم توم زي عمون يتموك أكونن يوم الكلام لخ سلازي بروخات حواتي كاوز كل مرجم كن وصلوا النخيل مخنيات حدا نجار يك نجركم يسوع كريستوس من تحتياتكم من تحتياتنا من تبدلكم من تبدلنا أو كرانا مسكل دومو زنتبتبه سجوز ورثة نوب بمعنينا عبز مدري حتيات شنيفنا كنبر النخيل أو سمايخا من قصة عملاق كنورس النخيل بروخات حواتي سلازي لما عنتي يعدمكم الله أتم صار زخبركم نباينعو أنا كعرفكم يا كم زبل قالوا يسوع كريستوس زلوا هيوت اللوا يسوع كريستوس زي يقولوا حز تفريدي لنا بركات حواتي من قدن حقن هيوتن أنا إيه بزي باي نوبو حدقوا زمت يلن اتم فريسراك عتزلي سراقن وحلاني لنا بركات حواتي خالي تبب خالي مستوعل أيدلن يو اتتبنيا كون زدلي كريستوس بمعنيو تبنيا كون زدلي بركات حواتي نبع الخطبب نبع الخ بالحات سلا الحردخا سلا البلعخا سلا استخا نو أدمه مرجم اللكا نساءتوي إياس كريستوس مويت الخايو مويت الخيو مش ترخال سبي توقع مش ترخال كريستوس هو واقع نسخة حركة وسكايو كاب حمام خان كاب شجر خان كتناقفوا للتخيل إيسوس كريستوس بمعنى بروح حاوي كاب أدمه مرجم كتملتوا للتخيل عب سلام زي ولو وتا سلام كتركب التخيل نلبخا حسد كبولو زخيل كريستوس يمو أنت حاوي لبخا نكريستوس هابو لبخي نكريستوس هابيو نات كازو خنا زبله كله دربي مو أتم صار زخبركم نباينعو أنا كعرفكم يا كم زبل قالوا صار زخبركم زبله كله لما عنتي أبذل لكم اللبوتا خوينكم لبخم نكريستوس انت داهيكم دومو كم زنتلتلكم سقو كم زقرسلكم انت امينكم نايز العالم هيوت كتورسو عبز مدرخا سلام ابزي ول مدري سلام كلوكم كجبركم يخيليو انا مسكر يا بركات حواتي سلازي እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ ምሳኹም ይሁን ምስኹላትና ይሁን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሚርኻና ይኻሞነ መስግነካለና እቲ ዝምሃርኻና ጎይታይ ማዓረይ አውምረና ክትጽሕፎ ኣብ ልብና ከተንብሮ ንምድርና ሰላም ኮን ድማ ንልምነካለና ጎይታይ ማዓረይ ወድል ወዲ ግብረ ሰዶም ካብ ምፍጻም ጓል ግብረ ሰዶም ካብ ምፍጻም ግብረ ተኽፋዓት ካብ ምግባር حراك وزغير سب كريستوس يوم جويتاي معاري كاب سخران كاب عبدان كاب فتح كاب قسقولنا سب نصاك وصل خيل كريستوس يوم جويتاي معاري أنت حفتي لكريستوس اللي بخك تجابزي أنت حاوي لكريستوس اللي بخك تجابز بشوم جويتانا من حياتنا يس كريستوس يعدمك كله يعدمك كله جزابير عاب جزابير ولد جزابير من بس قدوس نمدرنا ناي سلام نفاس كنفس دما نلمنا كلنا جويتاي معاري كاب تورنتن كاب مرجمن كاب مكانينتن كاب خفاعتن كاب عمسن كاب تميتن كاب قسقولنان حرا كتوصلنا قويتاي معاري نلمنا كالنا بجاها قويتاي معاري عبدو كي تنبع أبو كي نبع ولادو كي سئن ولادا كي تسئن مرحتنا تبابن مستوعالن كتوام قويتاي معاري سمويتو سلام سلازي اللي قويتاي معاري إذا عيات تبهالا عدان من كعياذا مدري من سين دحر مويتو عبارة من كالعل كما ياك تخون زا مدري قويتاي معاري نزات فتر خيا مدر كتبل قويتاي معاري نهزبخا محرتن سلامن
حدنتن كتفتر قويتاي معاري نلمنك لنا لنقستات تعززبهم نعملاخ فرحوة وهاي كم تصحافة قويتاي معاري نقستات خا قويتاي معاري تومس خازن قس خيوم بزي مئزاز معاتن مكراني مسألنا لما قويتاي معاري لنقس نقوس سبات كخورو سبات كصليو أتا قوجها ممرح كواس قويتاي معاري يخبد هاجر ممرح يكون نوا قويتاي معاري نتحدى نقوسي نتحدى يبدل نتحدى خا نخلت سب أي فرد نمو قويتاي معاري جن እግዚአብሔር አምላኸ በነገር ሁሉ አምላክ ከነመስግን በነገር ሁሉ ዝኸበደና ናኻ ከነቀርብ ጸጋኻ ምሕረትኻ አንድነትኻ ከበዝሐልና ንለምነካለና እዚ ክንለምን ከለና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ለመናካ አይትخلአና ክጽሊ ከለኹም ሲ ከምዚ ኢልኩም ጸሊ ለኻና ጎይታይ ማዓረይ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምኻ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ከምኡን ፈቃድኻ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ምግብና ሎማ ሃበና ተምዝበደሉና በደለም ከም ንሓድግ በደልና ሓደገልና ካኸፎ ድሕነና እንበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ናትካይሞ ዘላለም ንዓኻ ይኹን እንደገና መልስናሽካው ንራኸብ ሰላም አምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን ብሩኻት ሕዋተይ ተባረኹ አምላኽ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ አሰራርሓ ፍጹም ይነሩ እንታይ ዳ ሓጢአት አምጪዎ እንድሕልና ምርጫና ንሕና አምጪናዮ ደስ በሎም ብናይ ሰብ ፍጥረት ብናይ ሰብ ናብ ዝመሬት ወይ ድማ ናብ ዓለም ምምፃእ ኣዝዮም ከም ተሓጎሱ ኢና ዘለኹም ኢሎም ቶም መላእኽቲ ምስ መስከሩሎም ነገር ግን ኣብ ዒንቶም ዝጋረዶም ደመና ከም ዝነበረ ኩሉ ከምኡ ኸዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደመና ብኽብሪ ብሓይልን ብስልጣንን ክመጽእ